फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलतु आज आउ कि ओडिया पेडागोजी क्वेश्चन डिस्कसन करवा। चलतु आरंभ करवा। प्रथम देखो कहले शिशु प्रथम क्या पाखु मातृभाषा शिक्षा करें क्या पाखु ना माँ पाखु। यहाँ मुझे पूर्व क्लास रे भी आपन को ये सेम क्वेश्चन करी। भाषा स्पष्ट भाव उच्चारण करने कहार भूमिका अधिक गुरुत्वपूर्ण ना बाक जंत्र। लिखित भाषा कौन लिखित भाषा है एक स्थायी रूप। लिखित माने आम गोटे जिन लिखिदे यहाँ गोटे लेखाई यहाँ स्थायी ना अस्थायी यहाँ सब बेले रोचे ये कौन लिभुची कि लिभुनी। तेणु लिखित भाषा है गोटे स्थायी रूप। छोट पिलाटी केउठारु भाषार विविध अधिक शिखे परिवार लोकों सह मिसी चलुथिबारु से सेठु भाषाटा अधिक भावर आदान प्रदान पई आमे काहाकू व्यवहार करू ध्वनि बा संकेत को कहा माध्यम रे शिशु भल भावे क्रिया प्रतिक्रिया करिपारे मातृभाषा माध्यम रे। मातृभाषा शिखिबारे केउंटी आवश्यकता नाही किछि करिबा दरकार नाही कहीं ना मातृभाषाटा आम निज भाषा आम निज भाषा को शिखिया पई आमको कोन किछि करिया पड़ियो किछि करिया पड़ियोनी। मातृभाषा रे संपूर्ण दक्ष थिबा व्यक्ति को कौन कहबा ज्ञानी कहबा। गंगाधर मेर कहि नांती मातृभूमि मातृभाषा रे ममता जा हृदय जन्मी नाही ताकू जदि ज्ञानी गण रे गणिबा अज्ञानी रहिबे कहीं ताने। मातृभाषा जी शिखिनी सी हला अज्ञानी बा मूर्ख आ जे शिखिछि सी हला ज्ञानी जार दक्ष अछि मातृभाषा। भाषा क्या को प्रकाश करता है ना भाषा भाव को प्रकाश करता है। मन रे आमे कौन भावुचंती सेटा आमे का माध्यम रे कहया भाषा माध्यम रे कहया ना। नंबर क्वेश्चन देखंतु मातृभाषा को शिक्षार माध्यम भावे ग्रहण कले पिलार कौन लाभ हुए। मातृभाषार दक्षता बढ़िबा सह अन्य विषय रे मध्य दक्षता बढ़ी थाए। भाषा माध्यम रे लोक माने कौन विनिमय करथांती परस्पर भावधारा। मातृभूमि मातृभाषार ममता जाहृदे जन्मी नाही ताको जदि ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे कहीं। किए कहिथिले गंगाधर मेम कहिकी आइली पूर्व क्लास रे भी कहिथिली। किए मातृभाषा को आमर क्रिएटिव पावर बोली कहिसंती किए कहिसंती राइबन आउ कोन कहिथिले मातृभाषा आमको कोन करे विश्वस्रष्टाक निकटवर्ती कराए से भी राइबन कहिथिले। प्राथमिक विद्यालय रे भाषा उपरे केउ शिक्षा आरंभ हुए आनुष्ठानिक शिक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर रे भाषार केउ दिग उपरे बेसी गुरुत्व दिया जाए पठन आउ लिखन। मातृभाषार विकास हेले पिलार कौन उन्नति हो सर्वांगीन माने सब किछि उन्नति हुए पिलार। तापर देखंतु केउटी भाषार विभाग नुहे कोटा गणित कषाटा आ एसबू तो भाषार विभाग आउ। मातृभाषा कहार संपर्क को दृढ़ीभूत करता वक्ता और श्रोता जी कहूची श्रोता जी शुणुची कहूथिबा लोक आ शुणिबा लोक मध्य संपर्क को मातृभाषा दृढ़ करि थाए। पिलामानंक भितरु जन्मरु अंतर्निहित भावे कौन थाए भाषा ज्ञान थाए। पिला माने विद्यालय को आसीबा आगुरु भाषार केउ दक्षता श्रवण आउ कथन सी शुणिबा आउ कहिबाटा शिखि थांती विद्यालय को आसीबा पूर्व। श्रेणी रे शिक्षक पिलामानंक गप कहउचंती या केउ भाषा एहा भाषार केउ दक्षतार विकास श्रवण आउ कथन केउ उक्तिटे ठीक कोटा ठीक। श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम रे शिक्षादान कले पिलांकर बुझिबारे असुविधा रहे नाही। आ कौन अलग ऑप्शन दीजिए एटा तो ठीक ही। श्रेणी रे पाठदान बेले मातृभाषा को माध्यम कले पिलामानंक शिखिबा असुविधा एटा तो भूल। श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम रे पाठदान शिक्षक पई असुविधा एटा भी भूल। श्रेणी रे मातृभाषा माध्यम रे पाठदान कले पिलार गाणितिक ज्ञान क्रमशः कम ये भी भूल। एटा होची ठीक। NCA 5 कौन NCA 5 है केंद्र सरकार तरफ प्रस्तुत करा पाठ्य खसड़ार नाम। यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन ओडिया पेडागोजी आपड़ हूँ मन रखिथे निहाती। क्वेश्चन देखो भाषार चारोटी मुख्य दक्षता कौन श्रवण कथन पठन आ लिखन। केउटी भाषा शिक्षार उद्देश्य नुहे केउटी चित्र करिवार धारा सह परिचित कराइबा। भाषार केतोटी दक्षता अछि 9टी। केउथिरे भाषार आदान प्रदान करा जाय भावर आदान प्रदान भाषा द्वारा आम भावर आदान प्रदान करता। साधारणतः भाषार केतोटी रूप अच्छी 2टी। केउटी भाषा शिक्षार नियम अटे भाषा सामग्रिक भाव शिक्षा करा जाए। केउटी NCA 5 रही भाषा शिक्षा केवल पाठ्य पुस्तक मध्य सीमित नुहे। यहाँ NCA 5 हूँ कहली यहाँ गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन मन रखिए।
କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା କୁହାଯାଏ? ସଂସ୍କୃତ। ଆଦିଭାଷା ମାନେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ଭାଷାଟା ହେଲା ସଂସ୍କୃତ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଶ୍ରବଣ ଆଉ କଥନର ବିକାଶ। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆସିବା ଆଗରୁ ଶ୍ରବଣ କଥନର ବିକାଶ ହେଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମର କେଉଁଟା ହେଉଛି ମାନେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆମର ବିକାଶ ମାନେ ହୁଏ? ପଠନ ଆଉ ଲିଖନ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଏଇ ଦୁଇଟା ବିକାଶ କରାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଟା ଆସିବା ଆଗରୁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ତାର ଏଇ ଦୁଇଟା ବିକାଶ ହେଇକି ଥାଏ ଆଉ। କେଉଁଟିକୁ ମାତୃଭାଷା କୁହାଯାଏ? ଘରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷାକୁ। କେଉଁଟି ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ? ପରୀକ୍ଷଣଟା ହେଲା ଭାଷାର ବିଭାଗ ନୁହେଁ। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା କହିଲେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି? ବୁଝିବା। ଧାରଣା କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ବୁଝିବାକୁ କୁହନ୍ତି। ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା। କେଉଁଟି ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ? ଗପ ଶୁଣି ଗପ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଏଇଟା ମନେ ରଖି, ଇଏ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ କ'ଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ? କେତୋଟି ଭାଷା କହୁଛି ପିଲା ଜାଣିବା ଆମେ ନିହାତି ଜରୁରୀ। କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ଡ୍ୟାସ୍ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଥାଏ? ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ଉପରେ। କାହିଁକିନା ଯଦି ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବୁଝିପାରିବନି ତ ତାକୁ ବି ଯେତେ ଯାହା ପଢ଼େଇଲେ ବି ତାକୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆମେ ସେ ଶବ୍ଦଟା ତାର ମାନେ ବୁଝେଇଦେବା ତାକୁ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ବୋଲି, ତ ସିଏ ଆରାମସେ ପଢ଼ିପାରିବ ନା। କେଉଁଟି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କଥନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ? କହିଲା ବେଳେ ଅନର୍ଗଳ ଭାବେ ପୂର୍ବପର ସଂହତି ରକ୍ଷା କରି କହିବା। ପଠନ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ? ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ କଥା? ଆତ୍ମନିର୍ଭର। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ପିଲା କ'ଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ, ନିଜେ ସବୁ ଶିଖିପାରେ, ନିଜେ ପଢ଼ିପାରେ, ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସବୁ କିଛି କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ତାର ମନେ ବି ରହିବ। ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଏ? ଭାଷା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମୁଖ କୌଶଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ? ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ତାଲିକା। ତାପରେ କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିଲେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇପାରିବନି। ଏହା କେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି? NCA-5। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଏ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ନେବା ପରେ ତାର କେଉଁ କାମଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ? ଶୁଣିବା କାମ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପୁସ୍ତକ ଅଛି? ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।